चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तं वाणहमव्यवक्तं विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाके भवेत्। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स कोलेनेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्रोतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथमे त्वजानीयां त्वामादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान उवाच बहुड़ी मे व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन तान्यां वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवाम्यत्तमाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभाविमि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति ममोति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मा प्रपद्यते तात्सथैव भजाम्यहम्। मम वत्मानुतन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षता कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमव्ययम्। न मा कर्माणि लिम्पति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा योऽभिजानति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। कि कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणोरपि बोध्यं च विकरणं कर्म अकर्मणश्च बोध्यं गहना कर्मणो गति। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। यस्य सर्वे समारंभा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निना कर्मण तमाहु पंडितं बुधा। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिवृतोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत्यतीतात्मा व्यत्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञानाचरता कर्म समग्रं प्रयुलिते। ब्रह्मापर्णं ब्रह्महव्या ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावृतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्ममाग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैव पूजयति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्वे संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इन्द्रियाश्चु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगोऽग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तस्तापरे स्वाध्याययज्ञाश्च यतः संशितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे प्राणं तथा परे प्राणापानगतिरुद्धवा प्राणायामपारायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कृतोऽज्ञकृत्सतम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान्विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुच्यते।
श्रेयान् द्रव्यमयाज्ञाज ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वकर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति चेत् ते ज्ञान ज्ञानिनस्तवथ यज्ञत्वा न पूर्णमोहम् एवं यास्यासि पाण्डव येन भूतान्न शोष्याणि द्रश्यात्मत मयि अपि व्यचेदसि प्रापेभ्य सर्वेभ्यः पापकृतमा सर्वज्ञानप्लवनेव वृजिनं सन्ति अर्षसि यथा सधासि समिद्धोऽग्नि भस्मसात्कृते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात्कृते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसन्दिग्ध कालेनात्मनि विद्यन्ति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा पराशान्तिम् आचिरेणाधिगच्छति अज्ञानश्चादवधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माण ज्ञानसन्निधिं संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हस्तं ज्ञानसीनात्मना छित्तं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगी नाम चतुर्थोऽध्याय समाप्त।